কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি। সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলকে নিশানা করলেন তিনি। 100 দিনের কাজের বকেয়া আদায়ের দাবিতে দিল্লি গেলেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী দেখা করেননি, এই অভিযোগ করা হয় আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ তুলেই ফের তৃণমূলকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি। বকেয়ার দাবিতে রাজভবনের সামনে এখনো ধর্নায় রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাক্ষাতের নামে বারবার টালবাহানা করেছে তৃণমূল। বাংলায় এসে তৃণমূলের অভিযোগ নস্যাৎ করে পাল্টা আক্রমণ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির। मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहाँ गड़बड़ियाँ की हैं उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया है उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए। बहुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। 6:30 बजे मैं 6 बजे पहुंच गई थी। 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगी तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है। 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। পক্ষপাতিত্বের উদ্দেশ্য থাকলে মোদী সরকারের জমানায় বরাদ্দ 6 গুণ বৃদ্ধি হতো না। ইউপিএ জমানায় বাংলাকে 4,400 কোটি টাকা বরাদ্দ, মোদী জমানায় 30,000 কোটি বরাদ্দ। দুর্নীতির অভিযোগে বারবার চিঠি দেওয়া হয়েছে, কোনো জবাব মেলেনি। আমি বাংলায় এসেছি, তৃণমূল যেখানে বলবে সেখানেই বৈঠকে রাজি। তৃণমূল চাইলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরেও বৈঠক করতে রাজি, কিন্তু তৃণমূল বৈঠক চায় না, নাটক করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক প্রকল্পেও ইউপিএ জমানার থেকে বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকার 11,000 কোটি টাকা দিয়েছে, হিসাব তো তৃণমূলকে দিতে হবে। यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली कई जिलों में एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूँ। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूँ, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें
ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहाँ भी बैठने के लिए तैयार हूँ मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आया हूँ। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি যে অভিযোগগুলি করেছেন তৃণমূলকে নিশানা করে আপনাদের শোনালাম, আর তারই পাল্টা কি উত্তর দিলেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। এবার দেখুন। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্য, যে রাজ্য 100 দিনের কাজে বারবার প্রথম হয়েছে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে, সেই রাজ্যের মানুষগুলোকে 2 বছর ধরে কাজ করিয়ে তাদের টাকা আটকে রেখেছে। তারপরে তাদের পূর্ণমন্ত্রী দেখা করার সাহস নেই, তার পূর্ণমন্ত্রী পালিয়ে যান এবং তিনি এত বড় মিথ্যেবাদী, তিনি আমাদেরকে সকাল 12টায় টাইম দিয়ে আগের দিন রাত 10টায় জানালেন, সবটাই তো ডকুমেন্টেড এবং সবটাই রেকর্ডেড, যে আমি বিকেল 5টায় এয়ারপোর্টে নামবো, আপনারা 6টায় আসুন। পরে জানলাম বাংলা বিদ্বেষী লোডশেডিং এর নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাথে তিনি বিকেল 4টায় বৈঠক করলেন। সিসিটিভির ফুটেজ সামনে আনা হোক। তারপর আমরা 6:15 পৌঁছানোর পর 2.5 ঘন্টা বসিয়ে রেখে ব্যাকডোর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রথমে বললেন আমাদের সাথে মিট করবেন না, তারপর বললেন আগে তিনি ভিকটিমদের সাথে মিট করবেন, সেটাও আমরা রাজি হলাম। ওনার শর্ত অনুযায়ী ভিকটিমদেরকে পাঠাবো, এমন অবস্থায় হঠাৎ জানা গেল তিনি পালিয়ে গেছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, কৃষি ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হোক, আমরা কখন ঢুকেছি, আমরা কতক্ষণ ওয়েট করেছি, তিনি কোথা দিয়ে পালিয়ে গেছেন, আমরা কোথায় বসেছি, পুলিশ কিভাবে আমাদের উপর নির্যাতন করেছে। যদি হিম্মত থাকে সবটা সিসিটিভি ফুটেজ ভারতবর্ষের মানুষের সামনে আনা হোক। এত বড় মিথ্যা তঞ্চকতার প্রতিবাদ দেশের মানুষ করবে।